ऋषि मुनि माने जुग जुग धरी तपस्या करके नहीं पाई पारी जेन भगवान के हर ब्रह्मा जुग जुग धरी तपस्या करके नहीं पाई पारी से भगवान हमर घर के आसी हम केनता कर विश्वास कर्मी कहत नहीं करी हो ना जदि समय कृष्णचंद्र भगवान आसिचन बोली कर कहउछ जदि से त्रेता जादुगर रामचंद्र द्वापर जुगर जदि कृष्ण रूपे आसिचन बोले ताहा गुटे कथाटे पचरामु कातेटा गुटे पचरामु गुटे अधे ने पत्र जदि पत्र हो बोले 80 90 टा छाड़ो 80 আর 90 টা পচরা ন কই পারবো हां छाड़ो 80 90 তে পচরামু का बोलो তে পচরামু मुई कह में जे भीड़ लागवा का बाबू कह तेरे वाला तमे दिखे तेरे असो जेन तेरे लगे हेंता बोलु छु तुई कहि दउ जो 80 रो बेटा बोली और बाबू कहबा बोलु छु जेनटा हेबा दुई जन कहमा न नीलो पत्रा माने का पचरा मालो अरे आए बे बोली मोर मनो वाली बसी जे मुई सते जागर जाली केनटा से बन नहीं चिन्ही बोलसो जे तुमको हमर विश्वास नहे होय ताली हेंता कहीं हा हा अरे आए बे बोली मोर मनो वाली बसी जे मुई सते जागर जाली तांकर पाए मी का पहा धूली तांकर पाए मी का पहा धूली हे सुरु बनी डोमर मन हेसी घाटी गुली हे सुरु बनी डोमर मन हेसी घाटी गुली मामू गो काहे जानि छ अरे आए बे बोली मोर मन वाली बसी चम सब जागर डाली अरे आए बे बोली मोर मन वाली बसी चम सब जागर डाली ताकर पाए भी के पहा धूली ताकर पाए भी के पहा धूली हे सुरु बनी लोबर मन सिगाती डाली सुरु बनी डोमर मोहन सिगाती गुली कहाँ हो चुका मामू उत्पाते मर जाऊ चका बोली मुई जदी काना काना कहि थिमी कि काना काना करि थिमी मोर विद्यालय सते हलो तमे कहला जे मामू खने लागु छ आगो मोर मुड़ी के थाला खिची नु थिला सते हां जाला देखो तो लेव लागे ठीक हो रे लेपै दै छे ठंडा कर मीरा आ का करबू लेपै दै छे जबकि रांधो दिनु कमी जीवा जे गुटे कथा काना पत्र में जाने छ अरे घर रन्ने मृगुणी डाकिला हो चक्र पानी हो रक्षा कर चक्र पानी घर रन्ने मृगुणी डाकिला हो चक्र पानी हो रक्षा कर चक्र पानी मृगुणी रखिलवा सुरु बनी लोमर मोहन नासी गांठी गुली हे सुरु बनी लोमर मोहन नासी गांठी गुली के रे करवाटा खिल्ली तो ना हां हां खिल्ली तो ना ओए गो नहीं भंडा खिचा तो ना अरे
এ মালিক ঘর ফুল বক্তা কয়ে গো পিলা মাই ভঞ্জা দেখতো হেটা উল্লা ঘিচা দেখতো মোটা কেমতা মজা সতে बाबू को আর কাহিনী জানিছ আর সে মৃগুণী কে সে ভলা এতে তোমার দয়া হেলা এতে তোমার দয়া হেলা সে মৃগুণী কে সে ভলা এতে তোমার দয়া হেলা এতে তোমার দয়া হেলা আর পূর্ব জন্ম তার বলা কহ চক্রধর সে মৃগুণীর পূর্ব জন্ম বা কহ চক্রধর মুই তো শুনুতি মিকান পারে মুই তো শুনুতি মিকান পারে হে সুরু বনি ডোমর মনে শিকাটি গুটি হে সুরু বনি ডোমর মনে শিকাটি গুটি কানা ইচ্ছে মামু গো কাহি যাচ্ছ আর সবর কি কলা দোষ তাকু প্রাণে কল নাশ তাকু প্রাণে কল নাশ সবর কি কলা দোষ তাকু প্রাণে কল নাশ তাকু প্রাণে কল নাশ আর পূর্ব জন্ম তার বা কহ নারায়ণ সে সবর পূর্ব জন্ম বা কহ নারায়ণ কাহি জানিছ মুই তো শুনুতি মিকান পারে মুই তো শুনুতি মিকান পারে এ সুরু বনি লোমর মনে শিকাটি গুলি হে সুরু বনি লোমর মনে শিকাটি গুলি বাবু গো যেତେବେଳେ সেই ঘর রণ্যরে মৃগুণী ডাক ଦେଇଥିଲା সে সমুদ্র সে মৃগুণী কে আসিকর তুমি উদ্ধার করিছিল আর সে শবর কে মারিছিল যেন শবর কে মারিছিল সে শবরের পূর্ব জন্ম কহেব কাই হেলা যে তাহাকে মারিছিল আর সে মৃগুণী কে যেন উদ্ধার করিছিল সে মৃগুণীর পূর্ব জন্ম কহেব मामू को से हिमांद्री रणा झील आसिक समस्त कलाकार मान कलार मनमुग्ध किसी किसी भारत मुद्रा प्रदान कर भगवान विद्या बुद्धि आगे नियंतु बलांदे कबार सहपरिवार को सब सुख में रखत बलांदे कबार चला पथे कुष्म गोष्ठी बलांदे कबार बाबू को से मुरगुणी के तुम उद्धार कर से मुरगुणी पूर्व
জন্ম কহেব আর সবর কে যেন মারিছিল সে সবরর পূর্ব জন্ম কহেব এই কথা কহিদেলে আমি বিশ্বাস করবো তুমি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আসিছ বলি কি কহবে বলে পুরা বিশ্বাস করবে কহ কহ বাবুরে বাবুরে গণেশ্বর নিজের চিন্তা নিজে করো তুই কাই বলছিলু কা বলে? ষাঠে সতুরটা যাহা পচরৌছ পচর বলে আছে নিজের চিন্তা বলে হেবা যেনটা বি কহেমা একা সাঙ্গে কহেমা হ্যাঁ মতে ঝাড়াটি লাগলা ন পলে আসে তুই কথা দিয়া কহুতা হে ঝাড়া সকাল পাইলে যাবু আগ কহি সাউডালি নাই বো মতে সুরেশ ঝাড়া লাগলা ন সুরেশ যে গুটি কথা ঝাড়াকে বন্ধ করি পারবো কে আজি লাগি বন্ধ করে দিয়েছা নাই হব এ যে বাটা বাটা হগি দিনে পলে नहीं पारे तू हेडा थू তুই যা দিছে बाबूरे तू यारे सुनिए माई घरे घंटा प्रश्न करिछन হয়ব তোতে পচরালে তোর পূর্ব জন্মর আগর কথা কহি পারবো মুই কা জানা বানর বানর লোক মাই ঘরে হেন্তা কথা মানে পচরউছন তো কহেবা কে পড়বা তুই কথা দিয়া কহুতা মুই বাবু গো হ্যাঁ পরর ঘরকে আসলে নিশা রাত্রে পরীক্ষা দেবার কে পড়ছি জানিছ কি না যে গুটি কথা ই কথা যদি কহি দেলে ঘরকে নেব কা কহ আগো এই কথা যদি কহবা বলে হ্যাঁ হ্যাঁ ও কুলুক না কুলুক হ্যাঁ হ্যাঁ যদি মরকে জিবা বলে তুই কোনে দেমিলে আইবা ওয়ে তুমি খুই দেব নাই কা না গো আগো মতে আগো নব কেনতা হউছনি পিলাকে দেখো তো তুমি ওলা জুটিয়া না কাম বলছ কা হলা জি পরর ঘরকে নিশা রাত্রে আসিছ আমার ঘরে মনস পিলা নাই ন মাইকিনা টুকেল জুড়ে অছ তোমা কেনতা হেনতা হউছ বলছে তুমি দুই কে আমি দুই চিন্তা করুছ কাহি তুমি পরতুষ্টিয়া মানে জানিছ কি নাই গো মা কেতেবেলে অন্য মান্য কলি ন খালি মা মা বলু যে কেতেবেলে লগাই দেবি টিকে বাবু গো হ্যাঁ ই কথা কি গোটা গোটা করে খুলি করে কহি দেব কেনতা করে জানিছ কেনতা করি হে মতে গোটা গোটা কহ খুলি বনমালী হে মতে গোটা গোটা কহ খুলি বনমালী আরে গোটা গোটা করে কহি দেলে খুলি গোটা গোটা করে কহি দেলে খুলি গোটা গোটা করে কহি দেলে খুলি মামু গো যদি গোটা গোটা করে খুলি করে কহি দেলে तुमको खुआई दे मुसर फुली बनमाली তুই পছে জিবু তুই পছা দিব মুই আগে দিবি পছে দিব যে গুটে কথা পছে ইটা গুটে কথা হ্যাঁ এটা যদি কহি দেলে আসবো যদি নাই কহি পালে আমননি কেনতা করবে জানিছ কা করবা নে নে কা করবা তোমার ননি আয় কা করবা তমকু কোড়িয়া নড়িয়া দেমি মারি বনো মালি কেনে এ খড়িয়াটা নেই মারবু হেতার পচাড়া কোণা ভাঙা হইছে আকে লাই তো টপ করে মুড় ফাটবা মামু গো মতে গুটা গুটা কহ খুলি বনমালি হে মতে গুটা গুটা কহ খুলি বনমালি আরে গুটা গুটা করি কহি দেলে খুলি গুটা গুটা করি কহি দেলে খুলি গুটা গুটা করে কহি দেলে খুলি আরে গুটা গুটা করি কহি দেলে খুলি গুটা গুটা করি কহি দেলে খুলি গুটা গুটা করে কহি দেলে যদি গুটা গুটা করে খুলি কহি দেলে তমকু জপুতি মো জাগর জালি বনমালি तमको भोजुती मो जागर जाली बनमाली स्टॉप क्या बोलवा इने कहाँ बोलबा त्रिगड़ी दिखी जहां की हिला तक हिला त्रिगड़ी दिखी दा जनता के हंता त्रिगड़ी दिखी जहां की हिला तक हिला त्रिगड़ी दिखी दा जनता के हंता 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 बोलो मामू को हर हे टोड़ कहबा के हाथो भी कहबा और सांता कहवा कहबा अलबत तो गणा देख केंदा कहबा जी सत्य का सुनु था हाँ हाँ
ମାମୁକୁ যে গোটে কথা সে যুধিষ্ঠির ভাই আসিকরি সে যুধিষ্ঠির ভাই আসিকরি কিছু ভারত মুদ্রা প্রদান করেছেন সমস্তঙ্কর কলাকার মানঙ্কর কলারে মনমুগ্ধ হইকরি ভগবান তাঙ্কর সহ পরিবারকে সবলে সুখময় রখন্তু বলা আনন্দে কবা তাঙ্কর চলা পথরে কুষ্ম গোষ্ঠী বলা আনন্দে কবা আউ একবা বাবু গো কহি দিও যেন কথা পচরিছু বাবুরে কহিদে মা মাল ছাড় মাই ঘরে পচাইছন সেই মৃগিণীর পূর্ব জন্ম এবং সর্বর সবরর পূর্ব জন্ম কহিদেলে ঘরকে নেমু বলুছ আর যদি নি নেলে হে কবাট যেন মামুনি লগাইছন ভাঙি দেমা শুন তো আজি মুই আসি আছে মেধা ধরি গোবরওয়ালি টাড়ি দেমা নেই কাহে আজি মুই আসি আছে বাড়ি ধরি বাড়ি ননি কা করব জি তোমার প্রশ্নর উত্তর কহি দেলা যদি ঘরকে নেই নেব বলে ইয়াড়ু তোমার টাটকে দেমি মুই ঠেলি গোবরওয়ালি হে বাড়ি কাম ননি করে ধরি করে দেবরি হাতে ভাঙি দেবে জানি চক দেবরি হাতে ভাঙতা है এটা কা বাড়ি বলুছু সাত গঠিয়া ঠেঙ্গা আনিছে গুটে গঁট গলে আর গুটে গঁট রহবা বাবুরে কহিদে মানে কেম ইটা সত্য যুগর বিবরণী ইটা সত্য যুগর বিবরণী সজনী ঘুমানি গেল হে রানী ইতান্দি রামায়ণর কাহানী ইতান্দি রামায়ণর কাহানী সজনী ঘুমানি গেল হে রানী কহিদে মানে কেম বাবুরে পিন্টু ইটা সত্য যুগর বিবরণী ইটা সত্য যুগর বিবরণী সজনী ঘুমানি গেল হে রানী ইতান্দি রামায়ণর কাহানী ইতান্দি রামায়ণর কাহানী সজনী ঘুমানি গেল হে রানী ইতান্দি রামায়ণর কাহানী ইতান্দি রামায়ণর কাহানী সজনী ঘুমানি গেল হে রানী বাবুরে কাଣା হয়েছে পিলাম মাই ঘরে যেহেতু মুরগুণীর কথা পচরাইছন কহিদেমা কেনতা হয়েছিলাম পূর্ব জন্মর কথা আগ স্বর্গর গন্ধর্বী মেনকা অপসরী ইন্দ্রঙ্কর ব্রহ্মরু জান আগ স্বর্গর গন্ধর্বী মেনকা অপসরী ইন্দ্রঙ্কর ব্রহ্মরু জান আর ঝিও এক জন্ম কলা সে গন্ধর্বী স্বভাবতী তার নাম বাবুরে স্বর্গরে জনে গন্ধর্বী বলিছিলে ইন্দ্রঙ্কর ব্রহ্মরু সে ঝিও এক জন্ম করিছিলে তেণু করি বাবুরে সে ঝিও আগ 7 বরষরে সে ঝিও দাণ্ডে খেলুথিলা আগ 7 বরষরে ঝিও দাণ্ডে খেলুথিলা তো আসিলে কষ্টমনি বাবুরে আসিলে কষ্টবক্রমণি আসিলে কষ্টবক্রমণি সজনী ঘুমানি গেল হে রানী ইতান্দি রামায়ণর কাহানী ইতান্দি রামায়ণর কাহানী সজনী ঘুমানি গেল হে রানী
ଆମକୁ হ্যাঁ যে গুটে কথা মুই অছে আর আমার ননি ঘরকু যদি তুমি এন্তা করুছ বলে মুই নাই থিলা বেলে কেনতা করথব বলছে এ মা তুই থাইগুর তমন ননি যদি মনে এন্তা হউছে তুই নি খিলাও এ কেনতা হউথিবা সত্যকা কেনতা হউথিবা হগো আমার ননি ভাল ছোট টে অছন কা বলো ছুয়া টে অছন বলি করি সে নাই জানি পালে তোমনে লাগলি তুমি তো বড় হেলানো আর কেনতা লাগুছ বলেছে নেই নেই তমন ননি কে যে भी দেখলা কহবা কা বলি করি তমন ননি কে ছুয়াটে হইছে বলবা নেই তোতে ছুয়াটে হইছে বল সুখী সুখী বলা নগো হাতি লাগি বাবুরে যেতেবেলে সে সভাগম ধরবি অষ্টবক্র মুনিকে দেখি দিয়েছন বাবুরে সে জায়গায় কাଣା হয়েছে কায় হইছে গো বাবু আগর ঋষিଙ୍କୁ দেখিন সে সভাগম ধরবি এর যহ অপমান দিলে আগ অপমান পাই উঠে রে সাবা কায় হেলা ননি কায় হেলা বলছে কেনতা লাগুছে বলছে থর থরও থিবা টিকে কায় কলো গো মামু তুমি ওই কা কলি এটাকে চকা পাখে নি রহ বলে মানসিকা আমার ননিকে মারবার বিচার করছ কা এই রোমা মামুনি দিহি কিনি ননি লো হ্যাঁ মামুর ঘরকে দেখে কর হাত কে দেখো যে হাতে নাড়ি আসিকা কুড়েছ না কেড়ে লোল হা উঠাই দেবা এটাকে ए बाबू हां कोटा के कोटा हिटासी बेस बे नहीं क्या तेणु करी आगर ऋषिଙ୍କୁ ଦେଖିନ ସେ ସଭାଗମ ଧରବି আর পশু কায়ে কজালেলে আগ অপমান পাই অষ্টবক্র মুনি গো আর তাকে অভিশাপ দেলে কা বলি করে দিলি কাই বলি অভিশাপ দেলে আগ হর বনে যাই হুয়া তো হরে বাবুরে সে অষ্টবক্র মুনিকে ইন্দ্রঙ্কর ঝিও সত্য যুগর কথা এটা অষ্টবক্র মুনিকে খিজেইଥିଲେ বলি করি অষ্টবক্র মুনি যেতেবেলে চালি আসুଥିଲେ রে বাবু তাঙ্কর অষ্ট আটটা কুজ ଥିଲା কুজা বাহারি থিলা সেই কুজকে দেখি করি ইন্দ্রঙ্কর ঝিও খিজেইଥିଲା বেস বেস তেণু করি সেই অষ্টবক্র মুনি অভিশাপ ଦେଇଥିଲେ বাবু যেতেবেলে অভিশাপ ଦେଇছন কাঁ বলি অভিশাপ ଦେଇছন কা বলি গো বাবু আগ হর বনে যাই হুয়া তো হরিণী আগ হর বনে যাই হুয়া তো হরিণী আগ তেণু সবা গইলা হরিণী তেণু সবা গইলা হরিণী সজনী কুমানী গেলে রানী এটা কি রামায়ণর কাহিনী এটা সত্য যুগর বিবরণী সজনী কুমানী গেলে রানী মাই গো তারপরে কাଣା হয়েছে জানিছ কাই হইছে গো বাবু আগ শনি কবনরে উমা মহেশঙ্ক আর মন্দির যে থায়ে জান আগ শনি কবনরে উমা মহেশঙ্কর মন্দির যে থায়ে জান আর তাঙ্ক সেবাকারী মালি যে ব্রাহ্মণ রহি থান্তি বেলে জন সেই শনি কবনরে উমা মহেশঙ্কর মন্দির ଥିଲା সেই মন্দিরে ব্রাহ্মণ এবং মালি লোক পূজা করুଥିଲେ
କାହାକେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ହଁ ହଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସତେ କାଏ ହେଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କାଣା ହେଇছে ଆକେ କାହିଁ ହେଇଛି ଗୋ ବାବୁ ଆଗ ଶନି ତପନରେ ଉମା ମହେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେ ଥାଏ ଜାଣ আর তাঙ্ক সেবাকারী মালি যে ব্রাহ্মণ রহিথান্তি বেনি জণ আর শিব দ্রব্য যেতে শিবঙ্কু ন দেই যেতেবেলে পূজা করুଥିଲେ ହଁ ହଁ সেই সময়ের ভগবানকে চढ़ৌনি থাই ভগবানকে পূজা নি করুথাই আগ ସେମାନେ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ আগে নিজে খাই দউଥିଲେ ହଁ ହଁ তেণুকরি কাଣା হইছে କାହିଁ ହେଇଛି আগ শিব দ্রব্য যেতে শিবঙ্কু ন দেই আগ শিব দ্রব্য যেতে শিবঙ্কু ন দেই ହଁ ହଁ নিজে ভোগ করুଥିଲେ পুଣି নিজে ভোগ করুଥିଲେ পুଣି নিজে ভোগ করুଥିଲେ পুଣି সজনী ঘুমানি গেলে রানী এটা সত্য যুগর বিবরণী সজনী ঘুমানি গেলে রানী শিব এবং পার্বতী সে পূজা পূজারী মানকু অভিশাপ দেইছিলে মালি এবং ব্রাহ্মণଙ୍କୁ অভিশাপ দেইছিলে কাই বলি অভিশাপ দেইছন କାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ আগ তেণু মহাদেব অভিশাপ দেলে মালি হইলা কস্বান আগ তেণু মহাদেব অভিশাপ দেলে মালি হইলা কস্বান କାଁ ବୋଇଲ তেণু মহাদেব অভিশাপ দেলে তেণু করি ভগবান কে যেন দ্রব্য আনিথিব সে দ্রব্য নেই চড়াই নিজে যদি খাইদেব আঘো ହଁ ହଁ তেণু করে ভগবান অভিশাপ দেইଥିଲେ କାଁ ବୋଲି କରି মালিকে অভিশাপ দেলে କାଁ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ তুই কুকুর জন্ম হেবু আর জন্ম বলি ସତେ হ্যাঁ ମାଲିକେ କହିଲେ হ্যাঁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣକେ କହିଲେ নে মালিকে কহে মালিকে কহিলে ସତେ କାଏ ହଁ, ହଁ। আর ব্রাহ্মণ কাଣା ହେଇଥିଲେ হেটা কহবা যে ସତେ কহিমি নেই কে আর ব্রাহ্মণ জন্মিলা সবর রূপরে যে দেখো দাণ্ডি রামায়ণ সতে নে নে বনে ছুয়া আর হেতে বেলে কেন ছুয়াটে পাই করাইছিলা বাবুরে আর তেণু মহাদেব অভিশাপ দেলে মালি হইলা কস্বান আর ব্রাহ্মণ জন্মিলা সবর রূপরে যে দেখো দাণ্ডি রামায়ণ আহা বাবুরে আর প্রভুঙ্ক নামরে সে মুক্তি পাইলে আগ হরি নামে সে মুক্তি পাইলে বাবুরে সেমানকু অভিশাপ দেইছিলে ই জন্মরে জনে হেব কুকুর আর জনে হিথিব সবর তুমি যদি ভগবানকর পূজা করব তারপরে যে তুমি মুক্তি পাইব সতে কায় সেতিলাই বলে কি সবরকে মারিছিল হ্যাঁ হ্যাঁ আগ নারায়ণ নামে সে মুক্তি পাইলে আগ নারায়ণ নামে মুক্তি পাইলে এ মূর্খ বদম বিপিন ভণি মূর্খ বদম বিপিন ভণি মূর্খ বদম বিপিন ভণি সজনী ঘুমানি গেলে রানী এ দাণ্ডি রামায়ণর কাহিনী এ দাণ্ডি রামায়ণর কাহিনী সজনী ঘুমানি গেলে রানী বুড়া বুড়ি এলো নকিনে জানি নি পারবা বাবুরে
ए बाबू हेला वाले घर के लिया बोल ठंडा लग रहा है बाबू को हेला वाला नियो आर दियो हेबाटा हेला जे तुम्हें तुम्हार घर के फ्रिज আমার विश्वास नहीं लागबार के और फिर मु इटा केनो सोनी को राशि थिबो आर कहि देथिबो हेला जी मामू को से बापा सिगरी से बापांकर संगे श्रेष्ठ पुत्र इंद्रजिता सिगरी किछि भारत मुद्रा प्रदान करि छ भगवान तांकर चला पथरे कुसुम पुष्टि करंतु बला नंदे कबार से पुत्र सबले विद्या बुद्धि आगे जानतु बला नंदे कबार हरी बोलो तांकर सह परिवार को सबले सुख में रखंतु बला नंदे कबार हरी बोलो जे गुटे कथा हाँ। हमर विश्वास नहीं लागबार के तुमे तोर घर के फ्रिज काहे हेला जे विश्वास नहीं करबार ए मुई के दोष कली रे सुना मते भूली जाउछु ए मुई के गुनाह कली रे सोना मते धोखा देउछु मीठा सपन देखालू मते दीवाना पालू एभे भूली जाउछु बाबरे तुई कहला जे कांदुछिसु तोटा देखले मोटा थबो थबी पडुछे हेंता कहे हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं तमे कांदुछ कि आमे कांदुछु हमको तमे कंदौछ हेंता कहे बाबू रे केंता उल्टी रोजन देखुछु बाबू रे इके बागे माने क्या ए मुई के दोष कली रे सुना मते भूली जाउछु ए मुई के गुनाह कली रे सुना मते धोखा देउछु ए मुई के दोष कली रे सुना मते भूली जाउछु मीठा सपन देखालू मते दीवा ना कलू भूली जाउछु बाबू को इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहिए सत्य तेरे बारे में जब सोचूं आँखें मेरे भर आए हम तुमसे मोहब्बत करते दिन रात सनम रोते हैं हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं
कि नहीं सच कह कहाँ बोले छी कबाट खुलबो कि नहीं सच कह कहाँ हो जा बोले छे नहीं बोलू छ नहीं विश्वास लागबे ए बाबू सखा हो हमको जे हेतु विश्वास नहीं कले हमें हेले काहे कि विश्वास करमा हमें भी प्रश्नटे पचरामा नहीं कहे मते कथा गुटे आजी बोता मते कथा गुटे आजी बोता माई गो भानुर दोहिता पचरामा नहीं कहे मते कथा गुटे आजी बोता मते कथा गुटे आजी बोता माई गो भानुर दोहिता मते कथा गुटे आजी बोता मते कथा गुटे आजी बोता माई गो भानुर दोहिता माई गो भानुर दोहिता ମାମୁଗୋ ସେ ସମନାଥ ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନଙ୍କର କଳାରେ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇକରି କିଛି କିଛି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲାନ୍ ଦେଖବା ତାଙ୍କର ଚଳା ପଥରେ କୁଷ୍ମ ଗୋଷ୍ଠୀ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନ୍ ଦେଖବା ତାଙ୍କର ସହ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ସୁଖମୟ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲାନ୍ ଦେଖବା ସେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲାନ୍ ଦେଖବା से जनता सबु बेले से राधा कृष्ण पादे तांकर मन रही करी भगवान ताहंकु पूरा भल करी दऊ बोला आनंद कबा जे गुटे कथा काना हेछे बाबू तामने एंता पूर्व जन्म कथा पचराले आमे भी हेंता पूर्व जन्मर कथाडे पचरामा आमको फेकाना पचराबो जी पचरा मत बाबू रे काना पचराबो छे कांदले हवा गुटे कथा भगत तमे आम घर के आसीच आमे तुमको चिन्हवा लागि जानबा लागि पचरामु तमे फेर हमको कांता के पचराबो एचन कांदले हवा का हेला जी अढ़े अढ़े 500 और तमे कहले हंसी हंसी हमें कहले 500 इतना इतना कितना कोले आछो मान दे चकना कोले पारे दे खाली दे मोटा के डरमु बोलछो पारे दे गिर दे बाबू रे आगो पंचवटी बने जान चुराला तो तेरा बड़ो चुराला तो तेरा बड़ो रे चुराला तो तेरा बड़ो पंचवटी बने जान चुराला तो तेरा बड़ो चुराला तो तेरा बड़ो चुराला तो तेरा बड़ो सखाबू जेते बेले रामचंद्र भगवान सीता माता को लेकर पंचवटी बने सीता को रखी थी से समय रावण चुरे नहीं गई तापरे बाबूरी काना है रामचंद्र गोरी गोला मोथा रामचंद्र गोरी गोला मोथा माई गो भानु दोहिता मते कथा गुटे आजी बोता माई गो भानु दोहिता माई गो भानु दोहिता
ନିଖିଲ ବାବୁ ସେ ଶିଶୁ କଳାକାର ରାଧା কৃষ্ণ এবং বান্ডি ভূমিকারে মনোমুগ্ধ হইকরি কিছু কিছু ভারত মুদ্রা প্রদান করিছন ভগবান তাঙ্কু সবুলে ঘণ্ট ঘোড়েকি রখিথান্তু বালান্দে কবা সে রাধা কৃষ্ণ তাঙ্কু সবুলে তাঙ্কর ছত্র উড়েকি রখিথান্তু বালান্দে কবা তাঙ্কর চলা পথরে কুষ্ম মুষ্টি বালান্দে কবা সে বিদ্যা বুদ্ধিরে বহুত আগে যান্তু বালান্দে কবা বাবু গো जय श्री राम कुशलो लीला जय श्री राम ଆସିକରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୋଲୁଛନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ସରି ସାଇଲେ କହିଦେମା ନାଇଁ କେ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ସେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନେଇଥିଲେ সেই ସମୟରେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଲା ରାବଣ সেই ସମୟରେ କାଣା କରିଥିଲେ ସେତୁ ବମ୍ ବାନ୍ଧିକରି ରାବଣ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଆଗ ତାର ସଙ୍ଗେ କରିଲି ସମର ବିନାଶିଲି କେତେ ଅସୁର ବିନାଶିଲି କେତେ ଅସୁର সঙ্গে করিলি সমর বিনাশিলি কেতে অসুর বিনাশিলি কেতে অসুর এ বাবু যেতেবেলে ইন্দ্রজিৎ জানি পাইলা রামচন্দ্র আসিকি যুদ্ধ করুছে বলি সেই সময়ের কাଣା হইছে ইন্দ্রজিৎর গুলি গলা মথা ইন্দ্রজিৎর গুলি গলা মথা মাই গো ভান দহিতা গুলি গলা মথা আইব ভানু দহিতা आगो माई जेतेबेले इंद्रजित देखिदेला तांको सैन्य बलके रामचंद्र भगवान मारी देछन सेई समय इंद्रजित गुटे माया सीता बनैथिले माया सीता बनाले और से माया सीता के हानि देले और रामचंद्र भगवान ठान के पठाई देथिले और तोर सीता के मुई हानि देई छे और तू सीतार नार ने देखन बोले हेले तमे जेंता पूर्व जन्मर कथा पत्रे थिलो हे माया सीता पूर्व जन्म रे के थिले जे से कथा कहबो टिके आजी का बोइला से माया सीता जेतेबेले माया सीता के इंद्रजित हानि थिले सेई समय रे से माया सीता के थिले जे से कथा कह ननीलो आमर घर के आसी जनार केनता कथा वार्ता माने पचरौचन देखत जे गुटे कथा आमर जयदेवासी आज्ञा आसिकरी 20 टंका कृष्ण भूमिका रे मनमुग्ध होई करी 20 टंका देछन तांकर मनस्कामना पूर्ण करंतु शुक्रवार भगवान बोला आनंद कबार हरि बोला सर्वारिष्ट शांति हो बोला आनंद कबार हरि बोला तांकर घरे धन जनक पल प्राप्त हो बोला आनंद कबार हरि बोला कह बाबू गो हां जी एंता कथाटे जन पचरौच इटा हमर स्वर नाइ न स्वर नाइ न हां हेंता हेले खोली दियो काना खोली मु कबाट का हेला जे खोली दम कहत नहीं खुलो हां नहीं खुलो जे गुटे कथा भांगी देमी भाभी जाऊ छे मोर मामू केते दुख कष्ट रे गगष्ट रे रही रही करी कबाट सारे लगई छे मामू लगाबो जी बाबू गो हां ई कथा कहि देले तमे तमर घर के फिरि जो बैले बाबू केनता करमा जिमु गो हे कथा कहि देले हमर घर के जिमु सत्य हां हमें बोलामु हाथे कानंता करू जो हटा जे प्रेतया जुगरे जेते बेले सीता देवी को से पापिष्ट रावण अपहरण करके ले जाइतिला से समय रे
इंद्रजित सहित जितेबाला युद्ध है से रावण पुत्र इंद्रजित जितेबाला इंद्रजित संगे युद्ध होता जितेबाला इंद्रजित को परास्त कर रामचंद्र भगवान से समय काणा कर्मी बोलिक इंद्रजित मन में गोटे चिंता कले एवं माया सीता तैयारी करथिले आर इंद्रजित आगे हाणी देथिले से माया सीतार कथा पत्रेचर बाबू घरे कहीदमा नहीं का सत्य कहीदमा हे नंद नंदन सुन दे मोर माया सीता विवरण हे नंद नंदन सुन दे मोर माया सीता विवरण आज से माया सीता को इंद्रजित वीर से माया सीता को इंद्रजित वीर करिथिले निर्माण गो मोहन करिथिले निर्माण बाबू गो जम्बू माली झियो सुकांती तार नाम मोका राक्षस घरुणी अरे इंद्रजित ताकू बोले धरी नेला इंद्रजित ताकू बोले धरी नेला त्रयाग तीर्थ को पुणी बेणु पाणी बाबू गो हाँ जे जम्भूमाली बोली गुटे जम्भूमाली बोली गुटे राजाटे थिला तांकर झियो होचन सुकांती से सुकांती के जेतेबेले से इंद्रजित बोले धरी को नहीं जाइछन से त्रयाग तीर्थ रे रखिथिले से तीर्थ रे काहे जानिछ काहे से तीर्थ रे अछि कामेश्वर घाट घाटर महिमा आर जारूप मनासी तोही झास देले जारूप मनासी तोही झास देले ता देह पाए संपूर्ण गो मोहन ता देह पाए संपूर्ण जी बाबू गो हाँ से तीर्थरे कामेश्वर घाट अच्छे से कामेश्वर घाटर गोटे महिमा काने जानिछ जहार रूप मनरे चिंता करी करी जतले से झास देले तार देह संपूर्ण से पाई जाइसी तेन कर से काहे तला जानिछ काहे थिला से सुकांती का करथला जानिछ से सुकांती देखो सीता रूप चिंती झास देला से तीर्थरे साक्षात से सीता रूपं को धरिण साक्षात से सीता रूपं को धरिण आसी मिलिला को लोरे को मोहन जम्बू माली धरिने रे जे बाबू गो जेते बेले से सुकांती सीता देवी को रूप के सुमरी करी से तीर्थ रे झास देइथिला तेणु करी से सुकांती सीता रूप धारण करिथिला जेते बेले सीता रूप होइथिला सने केनता हे जानछ से माया सीता को रामचंद्र आगे इंद्रजित देला हानी आर दांडी रामा जने प्रमाण रहिछि बाबू गो
से जम्बोमाली झियो सुकांती से सुकांती माया सीता हिथिला और से माया सीता के इंद्रजित हानि देथिली केनकर काहे जानछ से माया सीता को रामचंद्र आगे इंद्रजित देला हानि इटा केथे प्रमाण छ जानछ और दांडी रामायणे प्रमाण रहिथि दांडी रामायणे प्रमाण रहिथि আর ফণে অথম বিপিন বাবধন ফণে অথম বিপিন बाबू गो हाँ हेला किना बोलछे हेला के सकाल भी पहला न घर के टिके नेले भल हेता नहीं क्या गो मौसी सते कहबो जे तमर भाउजो के हे आरु हेंता कथा तुई नहीं कहन होय गो